अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं ब्रीज ऑफ नॉलेज। मशरक़ी पाकिस्तान जो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन गया, अपने आखिरी 2 बरसों में पुरआशोब रहा। पहले इंतखाबी मुहिम और इंतखाबात की गहमा गहमी रही और फिर फ़ौजी कार्रवाई, खाना जंगी और पाक भारत जंग ने तहलका मचाए रखा। उन दिनों तारीख हर रोज़ एक नया मोड़ ले रही थी और हर साथ दिल की धड़कनों को तेज़ कर रही थी। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम मुक्ति बाहिनी बनाने में भारत के किरदार पर रोशनी डालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। 1971 की जिस शोरिश ने माह दिसंबर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार की, इसकी इब्तिदा मार्च ही में हो चुकी थी। इसकी पुष्पनाही भारत कर रहा था, जिसके आसार शुरू ही से नज़र आ रहे थे। फौजी कार्रवाई के फ़ौरन बाद भारत ने अमली हिमायत और दरपर्दा इखलाकी हिमायत मुक्ति बाहिनी की सरेआम शुरू कर दी थी। वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 27 मार्च को लोकसभा में तकरीर करते हुए कहा, मैं इन मुअज़्ज़ज़ अरकान को जिन्होंने यह दरियाफ़्त किया है कि आया मशरक़ी पाकिस्तान के बहरान के मुताल्लिक़ बरवक्त फ़ैसले किए जाएंगे, यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमारे नज़दीक बरवक्त फ़ैसलों की बहुत अहमियत है, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद फ़ैसला करने का कोई फ़ायदा नहीं। 4 रोज़ बाद इसी ऐवान ने हस्ब ज़ेल करारदाद मंजूर की। ये ऐवान उन बागियों को यकीन दिलाता है कि उनकी जद्दोजहद और कुर्बानियों को भारत की भरपूर हमदर्दी और हिमायत हासिल रहेगी। इस रोज़ भारत के एक अहम इदारे के सरबराह मिस्टर A.K. मुनीम ने आलमी अमूर की भारतीय कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मुज़ाकरे में ऐलान किया, भारत को अब इस हकीकत का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि इसका मफाद पाकिस्तान की शिकस्त में है। इस तरह का मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। इस तकरीर के दौरान इन्होंने पाकिस्तान को भारत का दुश्मन नंबर 1 करार दिया और मौजूदा बहरान को सदियों में एक सुनहरी मौका ठहराया। आलमी हिमायत जो दरपर्दा जारी थी, इसका एक सबूत भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 सिपाही थे जो सरहद से कई मील अंदर सेलेट और जेसू के इलाके में पकड़े गए। बाद में इसी सरहदी फ़ौज के इंस्पेक्टर जनरल ने अपने सिपाहियों को बागियों के अव्वलीन सरकारी मेज़बान करार दिया। इसके अलावा भारत की बाकायदा फ़ौज के कई अफसर सादा कपड़ों में मशरक़ी पाकिस्तान में घुस आए थे और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मज़म्मत में मदद दे रहे थे। इनमें से 2 अफसरों ने बाद में असीरी के दौरान बड़े फ़ख्र से अपने कारनामों का एतराफ़ किया था। अब सवाल पैदा होता है कि जब भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इस हद तक मुलव्विस था, तो इसने मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में, जब पाकिस्तान अंदरूनी खलफशार का शिकार था, मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला करके इसे हड़प क्यों न कर लिया? इसका जवाब हमें भारतीय मुसन्निफ मेजर जनरल रिटायर्ड D.K. से मिलता है। वो इसकी वजह ये बताते हैं कि भारतीय फ़ौज के सरबराह ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इन दिनों भारतीय फ़ौज की तंजीम 9 चल रही थी। इनका कहना है कि 50 अरब रुपए की लागत से 5 साला दिफाई मंसूबा ज़ेर तकमील था और भारत की जंगी मशीन को सकील करने के लिए अभी बहुत से इक़दाम करना बाकी थे। इस मंसूबे की तफसील बताते हुए वो कहते हैं, फ़ौज की अफरादी कुव्वत और मंसूबे के मुताबिक अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। कई यूनिटों की नफरी कम थी। रिसाले की बाद दस्तों का क़याम भी तशना तकमील था। इंतज़ामी अमूर नकलो हरकत के वसाइल को भी आखिरी शक्ल देना बाकी था। फ़िज़ाई शोबे में मैक 21 लड़ाका तैयारों की साख्त का प्रोग्राम जारी था। इलावा दरी फाजिल पुर्जों की कमी के बाइस बाद लड़ाका तैयारों की जंगी सलाहियतें भी कमज़ोर थीं। बहरिया में भी साजो सामान की तरतीब जदीद तर्ज़ अमल की दरकार थी। दर हकीकत मुसल्लह अफ़वाज को भरपूर जंग की तैयारी के लिए चंद माह की मुद्दत दरकार थी। इसके अलावा ये अमर भी काबिल तवज्जो था कि ख़ुद भारत के अंदर इसकी कई डिवीज़नें हालिया इंतखाबात वगैरह की वजह से अमन व अमाल बहाल रखने पर मामूर थी। इसकी डिवीज़न फ़ौज मगरबी बंगाल आ चुकी थी, मगर इसकी भारी हथियार अभी तक कश्मीर में पड़े थे। इसके अलावा एक डिवीज़न नागालैंड मीज़ोलैंड में मुतय्यन थी। फ़िज़ाइया को मशरक़ी पाकिस्तान पर भरपूर हमला करने के लिए इजाफी हवाई अड्डे दरकार थे। सिलीचर में वाक़े कुरीग्राम के हवाई अड्डे को भी तोसी देकर जंग के लिए तैयार करना अभी बाकी था। भारत से शाया होने वाली एक और किताब से पता चलता है कि भारत को मशरक़ी पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए 9 माह का अरसा दरकार था। किताब के 2 मुसन्निफ़ीन का कहना है, इसके लिए हमें 9 महीनों की मोहलत दरकार थी ताकि हम हर तरह से तैयारी मुकम्मल कर लें।
عالمی رائے عامہ کو ہموار کر لیں اور چین کی ممکنہ امداد کے خلاف روس کی یقین دہانی حاصل کر لیں۔ ان اقدامات کے بغیر حملے کا آغاز ممکن نہ تھا۔ جب ہم خانہ جنگی میں مصروف تھے تو بھارت مذکورہ بالا تینوں محاذوں پر بھرپور کام کر رہا تھا۔ اس کی مسلح افواج کے سربراہ جلد از جلد اپنی جنگی مشینری کو ثقیل کرنے میں لگے تھے۔ وزارت خارجہ سفارتی محاذ پر سرگرم تھی۔ اس نے روس سے دوستی کے معاہدے کی تجویز کو پرانی فائلوں سے نکالا اور 9 اگست کو روس سے باقاعدہ معاہدہ کر لیا۔ عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے پناہ گزینوں کے مسئلے کو بڑا چڑھا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ ان میں سے اکثر خود بھارت کی شے پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ بھارت نے پاک فوج کی جنگی صلاحیتوں کو کن کرنے کے لیے مکتی باہنی کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ مکتی باہنی میں ان دنوں جو ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہے تھے، ایسٹ بنگال ریجمنٹ اور ایسٹ پاکستان رائفل کے باغی فوجی افسر اور سپاہی تھے۔ ہندوستان میں ان کی صفوں میں عوامی لیگ کے رضاکار، یونیورسٹی کے طلبہ، تنومند پناہ گزین بھی شامل تھے۔ ان کی قیادت کرنل ریٹائرڈ M.J. عثمانی کے سپرد تھی، جو اس کے باقاعدہ کمانڈر ان چیف مقرر کیے گئے تھے۔ باغی فوج کو سیاسی چھتہ مہیا کرنے کے لیے عوامی لیگ کی مفرور قیادت کو استعمال کیا گیا، جو اب کلکتہ پہنچ چکی تھی۔ ان قائدین کو جلا وطن حکومت کی شکل دی گئی، جس میں تاج الدین قمرالزماں، منصور علی مشتاق اور احمد خان کو شامل کیا گیا۔ اس حکومت کا مشن یہ تھا کہ مکتی باہنی کی مسلح جد و جہد اور بھارت کی سرپرستی سے بنگلہ دیش کو آزاد کرایا جائے۔ بھارت کے جنگی آقاؤں نے مکتی باہنی کے لیے حسب ذیل 3 مقاصد مرتب کر لیے تھے۔ وہ سارے مشرقی پاکستان میں پھیل کر پاک فوج کے ساتھ جھڑپوں کا آغاز کریں تاکہ نقل و حرکت معطل ہو کر رہ جائے اور حفاظتی اقدامات کے لیے متعلقہ علاقوں میں کارروائی ہو سکے۔ گوریلا کارروائیوں کو رفتہ رفتہ تیز کر کے پاکستانی افواج کے مورال کو کمزور کیا جائے۔ اگر پاکستان اس چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر کھلی جنگ پر مجبور ہو جائے تو یہی مکتی باہنی بھارت کی باقاعدہ فوج کے لیے مشرقی فیلڈ فورس کا کام دے سکے۔ ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ایک بھارتی جرنیل کی نگرانی میں مکتی باہنی کو تربیت دی گئی۔ شروع میں یہ تربیت صرف چند ہفتوں تک محدود تھی، جس میں تقریبی کارروائیاں کرنے، کمین گاہوں پر گولیاں برسانے، دستی بم پھینکنے، رائفل چلانے کی مشق کرائی گئی۔ بعد میں تربیت کی مدت بڑھا کر 8 ہفتے کر دی گئی اور مذکورہ کاموں کے علاوہ تمام مہلک ہتھیار کی تربیت دی گئی۔ اس طرح 30,000 افراد کو تربیت دے کر ایک منظم اور مسلح فوج تیار کی گئی اور اسے بھارت کی باقاعدہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے انتظامات کر دیے گئے۔ ان کے علاوہ 70,000 مزید افراد کو گوریلا جنگ کی تربیت دے کر مشرقی پاکستان بھیجا گیا۔ مکار دشمن کی مکاریوں اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ، جس کی وجہ سے آج مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو بناتے ہوئے ان کتابوں سے استفادہ کیا گیا۔ ہندوستانی ٹائمز، نئی دہلی، اپریل 1971، بنگلہ دیش دستاویزات، جلد اول، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔